Una buona pratica, preliminare a qualunque altra, è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi, guardarsi attorno e lasciare andare il concetto di albero, strada, casa, mare, e guardare con sguardo che ignora il risaputo e vede ora. La pratica della meraviglia è una pratica che cura anche il cuore più ferito della terra. Si può andare a trovare un piccolissimo pezzo di prato, un pizzico di prato c'è sempre, anche in città, e guardare, a lungo. Si apre un universo minimo, infinite vicende, mutamenti, arrivi, partenze, forme sempre più piccole man mano che lo sguardo si limita a vedere. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la paura. Chiusi dentro un bar a lasciarsi sciogliere la lingua nella bocca. D'espoir, alors pas vraiment. Pour moi, on va dos au mur. C'est divertito, escuchar es francés. Un poco entiendo, Non, perfecto. Donc de l'espoir, alors franchement, je sais pas si j'en ai. Ce que je lis, voilà, je lis pas les rapports du GIEC, mais au moins les résumés. Je dis qu'on va quand même dans le mur et parfois même on accélère sur certains sujets. On aurait dû commencer bien avant. De lutter contre le changement climatique, mais bon après voilà, c'est pas une raison pour rien faire, chaque degré compte, et du coup je me dis que c'est important de lutter même si on sait qu'on va dépasser les 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà, et du coup si je devais diviser la réponse en 2 parties, il y a que pour l'atténuation ça me paraît compliqué, mais je me dis qu'on n'aura pas le choix donc on va changer, ce sera un peu tard. Il y aura des dégâts, il y aura des morts, etc. Mais on va le faire. On s'en mordra les doigts, parce qu'on savait, mais bon voilà. Donc de l'espoir, il y a un peu de tristesse. Parce que je pense que j'aurai encore plus peur peut-être dans un autre pays où on a moins d'aide. Donc je dirais que je suis plus triste pour les générations futures aussi, les enfants qui vont naître, parce que là on vit une canicule et on a super chaud. Donc pour eux ça va être pareil, en pire. En plus, ils n'ont pas de quoi s'adapter, ils n'ont pas tout ce qui est donc ventilateur, climatisation. Je suis surtout un petit peu en colère face aux gens qui soit se renseignent pas sur le changement climatique ou alors pire, qui se renseignent et qui n'en ont rien à faire. Parce que je me dis que parfois on fait des efforts de notre côté. Par exemple, on peut faire 10 heures de bus, 20 heures de bus pour aller à un endroit et d'autres prennent l'avion sans trop se poser de questions. Parfois, c'est qu'ils n'auront pas l'argent nécessaire et du coup ils font comme ils peuvent. Mais bon, parfois ils pourraient faire autrement et ils le font pas. Et je trouve un peu triste qu'on est tous dans le même bateau et c'est comme si certains faisaient plus d'efforts que d'autres et au final on aura tous les mêmes conséquences. Un peu en colère de ce côté-là. Et du coup je reparle aussi des enfants, c'est un peu triste pour les générations futures parce que certains vont plus souffrir que d'autres. Voilà. vari ragionamenti, cioè in realtà sulla risposta secca non ho mai avuto dubbi. Sì. La conclusione a cui sono arrivata io è che il prendersi cura, no, degli spazi, degli esseri viventi in generale, in questo caso le piante, è un atto di ribellione, prendersi, no, i propri diritti, riacquistarli nel caso non siano mai stati dati, soprattutto nel sistema moderno dove comunque l'agricoltura in generale è anche vista molto con una visione molto patriarcale perché è incentrata sul consumo, sull'efficienza, su tutti i concetti che nell'ideale femminile magari non sono presi in considerazione, no? Appunto c'è più
l'atto appunto del prendersi cura, del far sì che il prodotto non sia soltanto efficiente, ti faccia arricchire o che ti sfami, ma è un prodotto che ti nutre, è un prodotto che ti crea dei semi che poi puoi ripiantare e far sì che appunto questo sia sostenibile nel tempo. Explotar hoy en día. ¿Y qué has pensado? A mí lo primero que me ha venido a la cabeza son las montañas de Prades o la playa del Cañadilla en especial, y eso como espacios naturales. También me han venido a la mente espacios rurales, como la finca del Cañadilla, por ejemplo. Para hablar de los espacios naturales, o sea, al final es que cada persona desde un lugar a otro pues puede contribuir a que se cuiden, y creo que hay muy distintas maneras. Por ejemplo, tan solo siendo una niña con el libro de ciencias naturales delante y que te enseñen una foto, te expliquen cómo funciona un ecosistema de un lugar específico, como puede ser las montañas de Prades, ahí ya estás contribuyendo a cuidar el lugar. Ahí se está sembrando la semillita para que tú luego cuando vayas ahí reconozcas eso que has conocido un poquito, y que con la mera experiencia de estar en el lugar puedes llegar a comprenderlo más y a apreciarlo. Y desde ahí se sigue sembrando la semillita que en un futuro hará que para ti sea importante eso, como que cobre relevancia en ti, ese espacio natural o ese tipo de espacio natural, y llegas a hacer otras acciones para cuidarlo más, que pueden ser directas. A mí me sale que pueden ser a través de manifestaciones, a través de soporte, apoyos y votaciones a normativas, de seguir estudiándolo y sacar pues mayores conclusiones y estudios para que se proteja más, gestión misma en el lugar, como gestión forestal. Es decir, creo que hay como muchas acciones, pero que gran parte de estas son desde conocer y apreciar el lugar. Y entre las que se pueden hacer, como decía, también para mí me ha venido mucho a la cabeza la de la normativa. Por ejemplo, leyes o normas para proteger pues, la flora, la fauna, los ecosistemas, el hábitat. O para castigar si hay alguien que se pasa de la raya, sacando los recursos naturales, bueno, y evitar que eso pase, ¿no? Tanto a nivel de personas como de empresas. Sí. La parte más rural, se me ocurre no solo visitar los espacios como pasa solo en los naturales, sino se me ocurre que una manera es habitar el lugar, porque al habitarlo al final lo estás como haciendo parte de tu día a día, para ti cobra una significancia mucho mayor, y lo estás protegiendo de que otras personas puedan ir ahí a tergiversarlo de la manera en que sea. También una protección que está ahí implícita, ¿no?, al permanecer en el lugar. Y si eso se hace a través, o sea, como además con la convivencia, es que aún mejor. Y para mí. J'ai mis du temps à répondre à la question parce que je savais pas trop quoi répondre au début. Et je pense que c'est un peu une échelle de vivre ensemble par nécessité, je vais dire. Tout simplement, par exemple, tu es à l'université et tu loges avec d'autres personnes parce que tu as besoin d'un loyer bas, faible. Et donc, bon, c'est le plus simple. De l'autre côté, ce qu'il y a notamment beaucoup en France, qui s'appelle des ZAD, donc ils ont des zones à défendre, ou alors tu as des activistes, mais généralement c'est pas permanent, même si ça peut le devenir pendant plusieurs mois, plusieurs années au final, qui sont des zones où des gens vont s'installer, notamment s'il y a un projet, je sais pas moi, de construction d'une usine ou une chose comme ça, et donc les gens vont s'installer pour protester, et donc là, oui, là typiquement c'est une forme de résistance politique. Et entre les deux, je mettrais un peu ce que j'avais vu notamment beaucoup quand j'étais
j'étais passé l'année passée au Canada. C'est sur les sites des universités où les gens sur le site et sur le campus en fait avaient mis des tentes et pendant plusieurs mois pour protester contre le génocide, etc. Occuper l'espace et pour pousser l'université à faire quelque chose. Donc là oui, là c'était tout à fait une forme de résistance politique. Et pour l'aspect de reprendre l'espace, je dirais que il y a l'espace privatisation, soit de maisons ou soit d'appartements, et alors d'utiliser l'espace de façon plus collective. Et aussi ça pousse aussi peut-être de permettre aux gens d'être moins isolés et moins individuels. Et ça permet d'être, je pense, d'être solidaire, d'avoir une assistance un peu mutuelle entre les gens, une genre d'entraide qui est aussi, je veux dire, on est de plus en plus connectés avec nos téléphones, les réseaux, etc. Mais d'un côté, si tu vis tout seul chez toi, tu peux être tout à fait isolé et seul, et donc vague d'isolation et peut-être aussi qui est liée à la dépression, ça peut permettre d'avoir une plus grande solidarité entre les gens. Et en réfléchissant à la question, ça m'a fait penser à un projet que j'ai un de mes amis qui m'avait parlé, ou son frère qui a la trentaine. Avec des amis, ils ont décidé d'acheter un grand terrain dans la campagne et de construire plusieurs maisons et de construire un espace commun. Et donc là, ils ont chacun leur maison à eux, avec leur famille, mais ils ont aussi un espace commun et avec des locaux communs. Et du coup, il y a les enfants de tout âge qui jouent ensemble. Le week-end, ils sont tous ensemble. La semaine, ils ont leurs obligations, mais la semaine, ils peuvent être ensemble, faire des dîners ensemble. Et donc, je pense que c'est aussi une bonne manière d'être à la fois, d'avoir son chez soi, mais aussi de partager les choses. Je pense de façon générale, de partager l'espace et de vivre ensemble, ça peut juste inspirer des gens et de façon générale à penser différemment et peut-être changer leurs habitudes et penser moins de façon individuelle. Per mi, quan preparo una notícia, el més important és documentar-me molt, bé siga mitjançant documentació escrita o bé parlant amb les persones. La meva part preferida sempre és parlar amb les persones i n'hi ha vegades que són com testimonis i n'hi ha vegades que simplement científiques que han descobert X cosa. I les dues m'agraden. M'agrada una mica menys quan és, per exemple, política mediambiental i és una cosa més burocràtica, no n'hi ha història, no n'hi ha ningú a qui li passi res. Però en qualsevol cas, sempre intente preguntar totes les versions fins trobar una cosa que s'assembla a la veritat. Crec que aquesta és la part més difícil del periodisme i és que al final t'enfrontes a moltes versions fragmentades de la realitat i tu estàs fent el teu propi puzzle i dient que és la veritat. Llavors crec que tens una responsabilitat molt forta en el que estàs fent. Desarrollas tu pensamiento. Si, parce que ce qu'on est en train de vivre là, il est quand même basé sur l'échange, le partage. Je pense que c'est des valeurs essentielles pour vivre et faire que tout le monde se sente épaulé, en sécurité, pour que tout le monde puisse se développer, se construire, s'exprimer tel qu'il est.
Moi par exemple j'ai grandi très proche de ma famille, c'est-à-dire qu'on vit quasiment tous dans le même quartier. Mais donc ce qui fait qu'on peut s'entraider, c'est pas si te manque quelque chose, tu peux aller voir le voisin, et c'est précieux, je trouve, comme lien, de vivre proche comme ça. Mais pour autant, on vit pas tous ensemble, donc parfois c'est un peu chacun, comme ça peut parfois arriver dans une colocation, que chacun fait sa vie et au final c'est acquis et on ne se voit pas plus que si on habitait à 30 minutes de route les uns des autres. Et je sais pas. Myślę o tym bardzo ciepło teraz i pomogło mi to gdzieś się połączyć z tym moim wewnętrznym dzieckiem, uświadomić sobie, że nadal sprawia mi ogromną radość tak naprawdę bawienie się w te same zabawy, które bawiłam się, kiedy miałam 5 lat i że ta różnica wieku między mną a naszymi podopiecznymi nie ma takiego znaczenia, bo mam już prawie 30 lat, a niektóre dzieci miały 5 i nadal potrafiliśmy świetnie się razem bawić mimo tego. Tak naprawdę robiąc te same aktywności, też myślałam o tym, coś dla mnie było takie ważne przemyślenie, że bardzo dużo mówi się obecnie o tym, że dzieci nie chcą wychodzić na dwór, chcą tylko siedzieć przed komputerami, nie chcą się socjalizować. Tutaj byłam oczym świadkiem, że nie jest to prawdą. Dzieci chcą mieć kontakt z naturą, dzieci chcą wychodzić z domu, chcą chłonąć tą wiedzę, chcą eksplorować i mają w sobie tą ciekawość świata, ale to od nas jako od dorosłych zależy, czy będą mogły faktycznie to zrealizować i to my powinniśmy, naszym obowiązkiem jest zaszczepić w nich tą ciekawość, pomóc im rozwijać się w tym zakresie. Dlatego jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mogłam być częścią takiego przedsięwzięcia tutaj w JPEG. I też widziałam po dzieciach i po dorosłych, że byli bardzo zadowoleni i faktycznie dzieci po prostu mogły w miły, kreatywny czas spędzić w naturze. I też pomogło mi gdzieś sobie uświadomić, że może chciałabym w przyszłości zajmować się gdzieś tą pracą z dziećmi, bo faktycznie dało mi to bardzo dużo satysfakcji. You can start. It's filming, Yes. Ok. Donc, à mon avis, je pense que c'est de réussir à trouver un équilibre entre les intérêts personnels et l'intérêt collectif et de réussir à se valoriser en dehors du système individualiste. De vivre dans une société qui valorise la réussite personnelle, qu'elle soit académique, professionnelle ou matérielle. On en arrive à la vouloir à tout prix et à finalement prendre le risque de devenir un peu égocentrique quelque part et de faire passer l'intérêt collectif au second plan. Parce que c'est difficile quand on vit dans une société qui souvent va valoriser celui ou celle qui a la plus belle maison, le plus d'argent, le plus de confort ou les expériences les plus sensationnelles, de réussir en fait à s'arrêter, à prendre du recul et à mesurer en fait son impact sur l'environnement, sur les autres et de réussir à prendre ses responsabilités. Donc pour moi, sortir de l'individualisme, ce serait de réussir à porter un regard sur l'extérieur, d'arriver à penser collectif et de s'intéresser davantage à notre impact
sur les autres et sur notre environnement, d'arriver à se rendre compte en fait tout ce qu'on peut faire en collectif, de voir tout ce qu'on peut s'apporter les uns les autres et tout ce qu'on peut apporter nous aussi aux autres. Finalement, ce serait aussi la possibilité de trouver du secours, de ne pas uniquement se reposer sur soi-même, d'arriver à grandir, à partager et à être plus solidaires les uns des autres. Sicuramente credo che la risposta mondiale alla crisi climatica non sia sufficiente e non è sufficiente proprio perché non è appropriata. Non è appropriata perché è difficile vedere il fulcro del problema o forse più che difficile vederlo è difficile accettarlo, ossia che la crisi climatica è una crisi capitalista e neocoloniale e sì frutto delle attività umane, ma è impensabile che tutti gli esseri umani inquinino nella stessa maniera e ne siano colpiti nello stesso modo. Per questo sono molto contraria alla definizione di antropocene, perché non tiene in considerazione le differenze tra le nazioni e all'interno di una stessa nazione tra diverse popolazioni e contribuisce a una visione eurocentrica della storia che tutti inquinano nello stesso modo ed è colpa dell'umanità, e non è vero. Non so, tutti gli obiettivi che l'Europa si propone di raggiungere, le agende di sostenibilità, secondo me il problema del sistema economico attuale, tutte le risposte, tutte le azioni che sono state portate avanti continuano e mantengono quei pattern di disuguaglianza sociale ed economica. Dal punto di vista sociale, sì, dovrebbero esserci negoziazioni climatiche internazionali, bisognerebbe supportare i paesi più vulnerabili. Non una questione, secondo me, di dare denaro, quanto piuttosto debbano avere una indipendenza politica e un'indipendenza economica. E non soltanto le nazioni che noi definiamo sud globale, ma quanto comunità più vulnerabili, quelle che sono più a contatto con lo spazio naturale. Tenere più in considerazione anche il loro sapere, perché la produzione del sapere occidentale rientra comunque in una produzione capitalista del sapere che ha cancellato tantissima conoscenza tradizionale. Poi sì, bisognerebbe redistribuire le ricchezze, ridefinire il concetto di progresso, di sviluppo, cercare di prioritizzare il benessere collettivo rispetto al benessere individuale. E da un punto di vista economico, per me l'unica soluzione la quale dovremmo andare è una trasformazione del nostro sistema economico, eliminare tutte le industrie più inquinanti come l'industria dei combustibili fossili, delle armi, però la base sarebbe sicuramente l'espansione dei beni pubblici, si passi sempre di più da strutture di proprietà a strutture cooperative. Ci sono già tantissimi esempi come gli orti collettivi, il co-living, le community support agriculture, la biblioteca degli oggetti, ne possiamo citare un sacco, che magari queste diventino sempre più grandi, però credo che ci sarà una sorta di rivoluzione o ribellione dal basso, perché il problema è che quelli che soffriranno, che stanno già soffrendo, sono quelle popolazioni che le cui terre sono state rubate, il sapere è stato cancellato, le loro tradizioni sono state mercificate. Questo è il risultato del progresso, che se ci porta a un benessere individuale per le nazioni più sviluppate non significa che porti benessere collettivo né benessere per tutto il mondo. Non so se ho tanta speranza, però un po' sì, ci spero ancora. Ahora sí. Bueno, esto lo dejo aquí. Bueno, en el momento que me has hecho la pregunta, me he dado cuenta de lo difícil que es la respuesta. Todo empieza un poco cuando hago la selección de voluntarios, ¿no? En el momento que me pongo a buscar, ver currículums, ver un poco los intereses, los hobbies de cada persona, y en el momento de las entrevistas también, pues al final pienso que tengo que compartir durante mucho tiempo un espacio con estas personas y pues que aparte de toda la parte profesional tienen que tener una carrera o tienen que tener conocimientos técnicos, simplemente también va más allá de
las sensaciones, ¿no? De cómo podrían encajar, si son sensibles por el medio ambiente, y también a la vez de crear un grupo, ¿no? Pues aparte de intentar que sea homogéneo y diverso, también pensar en el grupo en conjunto. Es muy bonito, pero también es un reto. Al ser más o menos de la misma edad, ser jóvenes, pues al final compartimos pensamientos, formas de vivir, ¿no? Estamos en momentos vitales similares, pero después también es un reto y hay partes difíciles de poner como el límite de crear una amistad y también pues a nivel pues poner límites de coordinador, ¿no? Entonces te encuentras en momentos difíciles en que tienes que tomar decisiones complicadas, que tienes que saber comunicarlas bien y al final vas aprendiendo. No, nadie nace aprendido, siempre intentas como comunicarte de la forma más cercana posible, desde una forma abierta al diálogo y demás. Claro, cada año me pasa lo mismo, ¿no? Que al final pues creas un vínculo creo un vínculo con vosotros como grupo, ¿no? Y después os vais y yo me quedo aquí sola y vuelta a empezar otra vez. A veces esto también es un poco difícil, ¿no? Porque es como que quieres que se queden, ¿no? Para siempre, pero pues se van, os vais y ahora pues justo llega el momento, ¿no? De hacer un cierre, de cada uno pues se va a su país o se queda aquí o se va a trabajar o se va a hacer un voluntariado en otro lugar del mundo, pero es como que todas estas personas pues se quedan aquí de una forma u otra, ¿no? Es como que aquí se queda la historia de las personas. Volviendo a la pregunta, sin intentarme no ponerme muy sentimental, pues eso es lo que me pasa, ¿no? Pues que es difícil mantenerte neutro, porque al final, pues para mí cada año se crea una familia y además este año en concreto pues ha sido muy potente. Han pasado personas por aquí pues que aparte que a nivel de voluntariado ha sido brutal todo el trabajo que se ha hecho tanto en las diferentes áreas del SEPE como en la finca, ¿no? Pues también se ha generado un grupo muy especial, una familia, ¿no? Al final yo creo que la línea ha desaparecido, ya no hay coordinador y voluntariado, que sí, pero para mí pues sois mi familia. Así que bueno, eso. Personne. C'est sûr, les félicitates, c'est bonheur. Hein. Chuck. Me olvida que está la cámara ya delante casi. Privatisé, donc aujourd'hui où c'est privatisé. Quin rotllo, caminant mitja hora de l'estació, quina calor, i arribes i no n'hi ha dinar, i has de cuinar, no sé què. Estoy perdida. Cosce spalancate, io muoio dalla voglia di starmi come un Asia, por favor, no llores. E nella vita tu comando io, perché sei costretta a me come una madre con i figli. Il cambio della fede che si rivorrebbe un Dio, sacrifichi un pezzetto del tuo me